येस पोपून सांगितला की सांगपा आहा ते आनीक पोपून आज कंप्लेन लॉन्च केलो कित्याक ह्या जाग्याचेर हे थोड्या बाणाले आनीक दोनी सायडीन हे आतां हे गुड्स कॅरियर पिकअप आहाय ते लायताय आमकां जायत पाट हेच्या पयलीं कंप्लेन येयलोली बाबा इश्यू घेयाय म्हूण आनीक आमी हो इश्यू लास्ट ग्रामसभाक डेलिबरेट केला डिस्कशन जाला सो आम कॅश दिसता की इतले जाण एवरी टायम आमी ले मनशांनी कंप्लेन करपा जाय पुलीस स्टेशनाकू वो पंचायतीकू वो कलेक्टराकू हे भाशेन हिंगा जात ते करपाकू आतां एक म्हूण जाल्यार हे जेन्ना रिक्षा घेताय तेदो तेंगेली एक क्रायटेरिया आसता तांकां पार्किंग प्लेस आहा ती दाखोवपा लायताय ते सो आतां हिंगा पेट्रोलिंगूय कोताय पुलीस रातीचे सो पेट्रोलिंग कोता आसतना तेंच्यान इजिली तेंगेले नंबर काडपा जाता तांकां आपोआप सामान करपा जाता बाबा तूं हिंग कित्याक लायता हे हिंगा एक्सिडेंटाक ट्रेट आहा म्हणून एक्सिडेंट जावपा शकता हिंगा रातीचे आसा दोनी सायडीन लायलो आहा सो हिंगा पुलिसांनी आमगे ट्रॅफिक सेला कोलवा पुलीस तुमगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा की बाबा जे जाग्याचेर तेम दाखयलो आहा खूंय दोतले ते जाग्याचेर हे पिकअप आसपा जाय आनी आमकां हेर आमकां प्रॉब्लेम कांय ना कित्याक हो धांवतो रस्तो आनी हिंगा ऑलरेडी आतां हिंगा आनी एक 50 मिटरांचेर थिंगा अंडरपास आहा आनी हे अंडरपासाचेर सारके मारेकार एक्सिडेंट जालो आहाय आनी हिंगाय जायते एक्सिडेंट आनी नियर मिसिसींग जालो आहाय हांव मागोता ऑथॉरिटीज स्पेशली आमगेली पंचायत आमी एवरी टायम तुमकां उगडास करपा न्हय आमगेलो एमएलए जायती फेस्त बी कोता हिंगा सो हे तांकां हांव नोडा म्हणजे तुमी जे लिडर आहाय तेमी सगळे नेक्स्ट 5 इयर्सां चिंतना काय सगळे सांबाळपाक गांवां कितें बरें आहा तें कोराय सगळे आख्या सांबाळपाक वोट सांबाळपाक एसली कोना काय कितें सारकें आहा ते प्रमाणे तुमी कोराय आनीक हांव मागोता आमगेले हे जे रिक्वेस्ट आसलोले ते बघून आमगेले पिकअप आहाय ते फाटाफाट ताबडतोब आमगेले बाबान सांगिल्ले ते भाशेन ग्रेसनान असो मता हे फाटाफाट हे हिंगाचे ना जातले म्हणे रिक्षा आहाय ते थँक्यू हिंगा पयली सुवातेकू ज्यो गाडयो तुमी आतां पळयल्याय डेली हिंगा गाडयो कितलेशे म्हयने जाल्या ते दोनी सायडीन ह्यो गाडयो आसता हिंगा आनीक कितलेशे ते 100 मिटर्सांचेर मुखार हायवे बायपास जाला तेजेर थिंगा कितलेशे एक्सिडेंट जाले आनी जायत पाटी सांगतान थिंगा आतां पयर देखून रिसंट व्हिडिओ केला लास्टाक कितकोदा लोक एक्सिडेंट जाल म्हणटरी एम्बुलन्स आहा पळय पण पुलीस आहा पळय म्हणून मागीर हांव फोन करता हिंगा कोण आहाय ते कोण कितें कांय करपाचें कोणाय ना म्हूण ह्यो गाडयो हो जाण हिंगा मनीस नाय तेंगे गाडयो हिंगा पास केलो आहाय ते कितलो टायम जालो त्यो गाडयो आनी आल ना हिंगाच्यो ते रिक्षा हिंग रात जाल म्हणटरी हें सारकें स्ट्रेच ह्यो चोवपा दिसता हे ऑक्शनां दवरलो आहाय म्हण गाडयो हिंगा दोनी सायडीन लास्ट पयर आमगे ग्रामसभा जाल तेज्या पयलो ते प्रिवियस ग्रामसभा जाल तेज्या पयली ग्रामसभा जाल तेदो हो पॉयंट आमी काडलो पंचायतांक आनी ह्यो गाडयो हिंगाच्यो काडच्यो म्हूण हिंगार तेमी कांय एक्शन घेयल ना आनी ना म्हूण तुमकां खबर आहा आमगेल्यो ह्यो गाडयो पडी हिंग दवरल्याय त्यो कोण काडपाचें हें करपाचें उलयताय म्हळ्यार कोण मुखार चलना हें काडपाक ताका लागून आतां पयर गणपतीचें हिंगा एमएलएन विसर्जन केलें काडपाचें ते टायमार देखून आजून आज देखून एमएलए हिंगसून येता वयता म्हळ्यार हें सांगपाक कोण सोदना हेंकां बाबा फाल्यां कोण एक मनीस मेलो हिंगा पण कोण जबाबदारी
हें तेमी ताबडतोब एक्शन घेवपा जाय. हांवें ही लेटर आयज कोलवा ट्रॅफिक सेलान दिल्या दनपारां आनी तेका हांवें सांगलां ऑफिसराक बाबा जाता तितू बेगीन हें हिंगाचें काडचें म्हणून. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल हिंगा आमकां पयले हिंगा आनी त्या बायपासा कडेन आमकां सगळे कडेन हिंगा स्पीड ब्रेकर जाय. रात देखून हांव हिंगा चाव पिवपाक घालो तेका एक एक्सिडेंट जावपाक चुकलो हिंगा राती. सो हें केशे भाशेन तेमी इमिजिएट हें करून आनी हिंगा नो पार्किंग झोन बोर्ड तेमी हिंगा घालपाचो आनी तांकां जायना जाल्यार तुमी आमकां सांगता ना जाल्यार आमकां घाताय. आनी दुसरें म्हणल्यार ह्यो गाडयो तुमी ताबडतोब हें आतां मिडियाचेर दिश्टी पडटलें सगल्यांकूच. सो तुमी हेंकां चालन मातशें तुमी आमगे ट्रॅफिक सेला पुलीस आसताय ते हे पुला पोंदार येवन ताला मारपा आसता हिंगा बाबा हें दिसती पडना तुमकां. हें तुमी जाते हाल मेल जाल्यार कोण जबाबदार जाता. कोणाकू आपणागे घरांतू एक मनीस उण जातलो तेजो कोण जबाबदार जाता. तुमी कितें कोत्ताय ताका. आनी हांव मागोतां हालीं जाल तो आमगेलो PWD मिनिस्टर आम शेजार म्हळ्यार जाता मडगांव दिगंबर कामत बाबा हे स्पीड ब्रेकर मातशें तुवें हिंगा हे जंक्शनाचे तिनूय सायडीन आनी हे हायवे सकल मार्गांव वयता आसतना येता आसतना आनी चारूय सायडीन हायवे सकल वयर चडपा आनी देंवपा थिंगा स्पीड ब्रेकर थिंगा जाय कित्याक चड लोकांक हिंगा एक्सिडेंट जाला. गांवचो MLA बी कोण मेळ्ळा बी हें करपा लागून. गांवचो MLA आनी ग्रामसभा MLA गे मनीस आसताय दुसरे मनीस आसताय हिंग मेजॉरिटी बांदाचेर रावताय ते ग्राम सगळे कामां लागून MLA वचोन मेळटाय. MLA खबर आहा न्ही हिंगा MLA सदां येत वयता MLA ड्रोन टॅक्सी घेवन थोडी वयल्यान वयता MLA सकयल्यानू भोंवत न्हू. पूण रिक्षा ह्यो कोणाल्यो ह्यो आतां सगळ्यो बाबा रिक्षा कोणाक गेल्यो कितलो तेंप जालो कोण हिंग रावनाय त्या मनीस आणकोन हिंग पार्किंग हें आतां इतल्यो आनी थोडो उगोच जाल म्हणटरी हिंगसून हें आख्खें बोन आसतलें हें टनाचेसून हिंगा.